My secret is magpahumot. Ana, magpahumot. Ay sabi, di ako. Humot ang downy. Humot ang downy. Second, ano si second? Mag-pray. Pray. Sabi na mag-pray po. Parihan mo? Parihan mo? Okay, last is matulog. Yes, matulog. Before that, amo sa tamong ipaila-ila ni Mami, ni Lolo, o ni Lola. Okay, before that, para si Mami. Oh, bless ni Mami. Oh, bless Mami. Oh, bless Mami, bless Mami. Bless Mami, bless. Oh, bless po taon si Kuha na Mami. Okay, ano Jollibee? Special ni nga mention ako ni mo ha. Kaila ka ni Dodong Dongki? Bakit kayo ng Dodong Dongki? Naka-pink siya. Naka-pink niya. Gwapo kaayo. Ganda ka pilang edad? 21. 21. Tara. Saan mo Dongki? Dara mo Dongki. Ay, saan ka na doon na? Muna sila mo Dongki. Naka-pink. Naatay ikaduha. Iyahang partner nga gwapa. Kabawa kinsa? Ara, si Ma'am Evangeline. Oh, bless ito to! Bless ito! Oh, bless ito, bless ito! Maray! Grabe chay! Grabe pala sa Ma'am! Nara si Ma'am Evangeline! Mwah! Grabe! Mwah! Grabe mong mwaman! Ano nasimot makasimong kamot, Jollibee? Kung sa man ano, si anak ko. Humot? Humot? Kisa may humot nilang duha? Sino? Sino doon? Sabi na, humot! Ay sabi, lahi ang iyong nag-guess. Ay, natay ikaduha! Natay ikaduha nga humot! Humotog! Kwarta! Stop sa pasatong kabuang ko. Before that, may I ask, why are you here? Nagunsa mo doon diri. Jollibee, and happy are you because of Amar's Bride's birthday! Okay, since nangyari naman dula para kay Amari, nangutana ko kay ila mong Amari. O guess ni mo Hetty, asa man si Amari nila dire? Asa man si Amari to doa daw? Dara sa Amari ay dara. Ay, happy birthday Amari! Dito naman si Amari ni. Tako mo si pangalan man, si pangalan man. Si pangalan? Si Amarita. Amarita. Si Amarita din na si Amari. How about you, Jollibee? Asa man din si Amari? Dili nila asa si Amari diri. Tuloy daw asa si Amari. Dara sa Amari ay daray. Ay sabi, dili palaylay man ang imo Amari, nakakita man ka gwapa. Ay, palaylay ka. Grabe ka rin man yan. Ay, okay, since hindi nyo kilala si Amari's life, bibigyan ko kayo ng 3 clues. Yes, 3 clues. First clue, Amari is wearing pink. Oh, naka-pink now, yes. Pangalawa, Amari is pretty. Like ni Mami. Ganyan kaganda si Amari. Oh, iskan ang face ni Mami. Nga pa, yes. Barbie na Barbie. Yes. Lastly, Amari is 2 years old. Oh, unsa na kamo ba ang 2 years old? Unsa na kamo ba ang 2 years old? Taas na magana, Jollibee. Yung nagkatuwa sa mga anak, 2 years old. And now everybody, Jollibee and my team now go and find our birthday celebrant, Amari! Nasaan si Amari? Yes, Amari! Go, go, let's put your ticket
Amari to please come forward for our picture taking. Yes, okay. Once again, palunod ko sa mga Jollibee. May, hindi mo mabili. Agay! Wala, gini na si Mami. Kay largo manikogos ni Amari. Okay. Okay, follow lang ang steppings ni Jollibee Umihati. First thing to do is clap, clap, clap. Okay, clap, 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 luludungki. Next is point. Point.